Wala gid ko damit. Oh no, dapat hali, gaya natin yan. It's okay, this is training. Papunta Switzerland. Guys, sa taas dito manukad. Kaya kisa mauna. Sila mauna si Jasmine. Excited. Okay. Sige. Smile. Smile. Pag-gising pa. Next month naman ito ma-upload. Sige lang. I like that scent. Smells good. Na si Kylie. Ayaw kay palayo, Chet. Ang sabi niya, same lang sa Akmunan. Ganun. Ngano time sa gisagpa-sagpa akong tiil, oy. Sakita, gipang sagpa sa sagbot. Ha? Sige lang. Experience man yan. Asa tagat agi gang? Nakitaan na ko ang Switzerland kain na. Times 5 banda ay ni sa Akmunan. Tara, tayo. Mag-hike. Sinong na? Eh, wala to na sila. Wala, grabe ang dalan. Kaigo lang jud ang motor. And bakilid na. And there's actually a house here. Bakit nilagi paabot diri ang ano no? Paano nila nilagay dito yung mga scene? Ayan. Mga semento. Tapos motor lang ang means of communication. Yan. Grabe hawuda sa mga driver diri oy. Parang Lake Holon lang ah. Di, sobra pa. Sobra pa sa Lake Holon. Chill lang to. Chill to Lake Holon. Ay minang ara ba sa kaon ba? Murag Lake Holon. Ay, kada mismo.
Ambot gani, wala ko kabalo. Ayan ba ng Oscar? Arrival! Kuyaw kaayo no, nagdag-uman. Where's the sun? Basi karon pa pag-abot nimo. Nya, kamusta syagit-syagit? Daghanan jag dala oy. No more shagit-shagit. Pero safety yang tiil, among tiil gipang sagpa god. Oh, it's very... Pero masawat mo tayo. Kaya wala handbrake. Oo. Dunggan ka na. Background music mo na lang yan. Min! Asa ka? Ayun! Layuan ni mo, oy! Let's go! Dagom! Hi, we're taking videos while we're young and we're able to hike and climb and run to the Bakilid and angkas sa habal-habal. And laugh when we stumble. Yes, because this is life. We are getting resilient. Charot. Paano kaya magmarites? Nagasagaw. Hi. Whew. Gila daw, taas ng ilamon. Ito na moto. Ganda. We're on top of... Grabing fog. 1, 2, 3, let's say. Auntie Rose. I reach Kafuk. 1, 2, 3, go. Kafok peak ha. Ato laingan. Wait lang. 1, 2, 3, go. Hello, Kafok peak. Hello. Hello. Love. Again. Love again. We're actually going down. Yeah. Auntie Rose, kumusta yung Montiel? Oh my God. Okay, we're finally going back home. Fun lang. Thank you, Kafok. Doon na naman kami pumunta sa taas na, no? Ayun. Which is actually a tourism place here in Akmunan, Tupi, South Cotabato. Yung 3 tao doon. 2 dito. And solo ride here. Good morning, King! Nagkaan ka na tinapay, King? Oh, kaon ka na? Mingaw ka kay rescue. King. Si Milky. Milky, Milky, Milky.
Ang menu natin today is iskabetseng bulad. And of course, ang aking cook, aking yaya assistant for today is Ate Rose. Hi, Auntie Rose. Walang kupas ang kaabdik at the age of secret. Pero hindi niya i-secret. Si Ate Rose ang klase ng ng babae na hindi nahihiya i-reveal ang kanyang age. Dahil sa I'm 51. yes, and very active and hyper. Yan. Anong recipe natin ngayon, Te? Kabetseng bulad. Kabetseng bulad. Grabe na siya. Mama sa tanang panabang. Sa gina siya, Te? Nanay sa tanang, sa ginang term gani, Ana, Inahan. Inahan sa tanang Panaba. panabang. Si Ate Rose ay all around yan. May saan. All around help. Kahit saan ilagay. Go. Nagalakad ako ba? Parang may mali man. And when I look down, ayan pala, baliktad. Grabe. Grabe, ang dumi ng paa. Kasi nagpajama lang nag-hike. Oh, diba? Dumi-dumi. So, that's the reality. Oh, yan, baliktad rin natin. King! Yahoo! We're actually eating breakfast! Woohoo! Fresh pa ba? No. Why? What happened? Kailangan mo ng itlog. Okay. Not just once, but two para balance. Ikaw, Jet, kailangan mo din ba ng itlog? Mainit pa. Charot na. Uy, mama. Mama, grown up na si Jitsi. Ay, naka. Okay, we're going to have our... Urong pa tayo dun, Bing. Yan tayo makaurong. Nagbaba ang lupa ba, no? It's fine, wait lang. Okay, our ulam for now. To now, ha? Not today. Our ulam for now is maanghang-anghang na iskabetse. Of course, dapat may greens, okra, and purple na dahon ng kamote. Of course, galing sa farm. Grabe ka slow mo. And dayok. Grabe naman ang dayok. Tigihurot agad din nyo. Ay, ano lang ni suka. Suka lang yan. Ayan, may suka dyan. And we're ready to eat. Alam mo, spark. Kaputo na ay kalayo yung bunganga. Pero delikado. Ang sprayan niya. Ang laka! Lata lang. Pinakabilog na lata. Ay! Oh, bungol. Ano yun? Ay, naapo diri sa pikas kay Namay. Lata, tapos Patraya daw ko. sa taas kay Pero malabay man mo. buti, ayan oh. Tapos Fly tiger. tapos ang saon. May spark na yun, may lighter. Kanin dulo kay lighter. Katong bunganga sa lighter. Oh. I-ana mo lang dito. Hindi siya malabay sa ko, ah? Hindi siya, ano? Uy! Sige na, try mo na! Hindi. Ito ipatubang. Ayaw ipatubang. Kaya ni Kyle oy. Dili siya mag-ana, oh? Dili oy. Ano mag-ani? Uy! Ulit, again. Na ano na siya?
Let's go. Nagpas pa siya. Sprayhan ng fly. Ano yung fly tiger? Katong sa... Gas, masya gas. Ano mo na ang ginagamit ni kuya mo. Oh, one more time. Kusga pag ano, lighter. Go! Mahal nang ingana ate? Unsay mo ginataktak gang? Itaktakon lagi siya. Ha? Bakit siya ginataktak? Sabar na sila. Bungol naman. Bungol na daw. Okay, that's going to be very loud. Ready, go! Wow! Oh, that's it! Wow! Ano, that's so... Lakas. Nakakusog. Aray, mara siya pusil. Bakit siya? Ayan, pauwi na kami. But for now, may nagharang sa amin na tubo, PE pipe. And baka masagasaan at baka maputol, kasalanan pa namin. Ang mga Disney princess pauwi na. Hapon na hapon. Hagard na hagard, Ma'am Beauty. Ayan. Thank you so much, Kuya. Papasok ang rain. Salamat! Okay, biyan na to si Kyle. Bye! Bye, Kyle! Asa siya? Wala ko na siya. Wala kasi kanina na gets. Kailangan ka. Innocentivity. Iwan ka sana namin. Bye-bye. Hindi siya ma-push. Ay, di na ko siya ma-pull. Yes. Yes. Sabi sa vlog kayo. Ang Disney princess, hindi na princess. Congratulations! Okay, cut na. Masyadong maatupan. Nakapeste naman ko na nagpapad ko ng isa. Yun yung nawala mo? Kalalum ato, uy. Pura mag-ano, alon. Dagat. Viking? Hindi pa, Kyle. Iba pang Viking. I-over mo lang ni Ma'am Shinray. Oh no! May time ko mag-voice over? No. You have some time. Oh, sunod ang gandang cheka. Yeah. Bye! We are going home. Mantay dira ka mo dyan. Yeah. Na-eye track ha. Layo pa. Layo Yung lang. isa. Pero pa. Hindi ko makita. Go. May na-itrap. Oh, it's very big. Go. Very big. Sige, sige, sige na. Okay, mag-ride siya. Uy, napanyugan. Okay.